नूतन सरकार कृषि उपर अधिक प्राधान्य देइचंती तेणुक कृषक भाई माने कृषि कार्य करने आग्रह प्रकाश करचंती। एमिति जन चाषी पाखक जीवा जोटी से छतु चाष कर निजे स्वावलंबी होगा सहित दुई तीन परिवार को स्वावलंबी कर पारिचंती। आसंतु देखिबा आमे एई रिपोर्ट रे जने सफल चाषी किभଳି भाबरे छतु चाष कर सफल चाषी हो पारिचंती। लॉकडाउन समय तो राजमिस्त्री काम मु करथिली किंतु मोर गोटे अभिलाष थिला जे मु गोटे छतु चाष करी बड़ चाषी हिसाब रे मु गोटे छतु चाष करी बेली। सेतिपा मु प्रथमे जेतरे बारीपटे स्टार्टिंग गली मु 2500 नडा नेथिली अर्थात 5 गाड़ी मु छतु चाष करथिली। बर जेतिकी टंका इन्वेस्ट करथिली तार डबल मु पाइली। किनु सेठु मु गोटे आशा रखिली जे गोटे बड़ चाष करिया पई छतु चाष सेतिपई चाषटी मु गोटे वर्ष आम घर बारीपटे कली तापर जगह लीज एग्रीमेंट रे आनी मु आरंभ कली। बर्तमान मो 2025 की 6 वर्ष स्टार्टिंग हबो नाई माँ मोर सहयोग करछंती आउ घरे भी आछंती हमर आउ पिलाडे भी अछि मोर पुत्रा जने हबो से 6000 7000 लाख नौछंती मासु तांगु देई चाष रु भिन्नमा समते मिसा गोळा करी घर लोक ए मिसिकी 4 जण बाखा हम कर मोर प्राय डेली देखुछंती एटा शीत दिना बेड जेहेतु 2टा लाखे पडुची हमर मान 3 कोथे 4 एंटी सब पडुची 2टा बेड मिनिमम तोले मोर शीत दिना तो तेणु 10 किलो माल मोर बाहरती 10 किलो माल बाहरले मोर मार्केट रेट अछि बर्तमान 250 टका चाषी हिसाब रे मु दउची आउ डेली पर डे सबू जाइकी मोर 600 टका खंडे बाहरती आउ मोर खनपड़ा लोकल प्रोडक्ट जाउची होटल लेगा जाउची बेपारी भी खलिसारु आछंती आउ हमर चंपतीपुर आछंती इटामाटी बेपारी भी आछंती तांकु बाहर को दिया हो जेतर अधिक मो ओभर माल बाहर कि फोन फान करी जोगाजोग करी तांकु मु तुजासरु आचल कोन कि ना मोर आई एक्सपायर कर जायतिले मु मामुहर गां को जायतिली जितले गली मामुहर का सब प्रोसेसिंग सब बेड फेड बनेतिले बोल मामुहरा को ना एरा छतु पकेम बोल कोन छतु पकेम ना हाँ आम छतु कर ना मु कहली मु टिके छतु चाष करिया चाहूँ मते टिके प्रोसेसिंग दियो आउ अवश्य से माने आग कले माल बाहर कले तापर मते हेटु धीरे धीरे जाइकी बुला चला करी बेड पेड नापा करके मामू को मध्य डाकिली जे मामू आस बर्तन एड बड़ फार्म कर केमती मामू कहले ठीक अच्छी तुम सब जोगाड़ कर मु जीवी तुमको प्रोसेसिंग देवी आ तेणु मामू आसते ये सब बेड फेड निजे बना बनी कर गोटे डेमो देखी गले मुझे अनुसार प्रोसेसिंग करी आउ मोर भारी आग्रह है ना मु गोटे छतु चाष करी तेणु से मु गोटे छतु चाष ये चाषटा को आपणेली आउ मोर भी भारी इच्छा थिला ये छतु चाष करी आमर जो महिला स्वयं सहायक गोष्ठी किसी जन को मुझे सामिल करके किसी शिकाशिखी करके छाड़ी बोली अवश्य आमर बारिक सार अच्छा हर्टिकलचर सी मत डाकी जे बिना तुम्हें तो छतु चाष कर आम माँ मानू किसी प्रोत्साहन दियो मुझे सार जेबे कह मुझे अवश्य मत डाकी मुझे सरकार प्रोत्साहन साहाय्य कर डेमो 2टा देखी मुझे खरादिन मु कहली माहालियार तुम ये शिखिकी जाओ किंतु तुम स्वावलंबी हुओ तुम निजे तुम हाथ चाष कर जेहेतु जन गोटू शिखिकी शिक्षा पाइच तुम्हें सेटा व्यवहार कर एमती बहुत माँ मैंने भी जाइछंती शिक्षा लाभ करके छतु चाष एमती गोटे चाष संपूर्ण भल भाव लाभ आराम से परिवार पोषी पारे मु तो 6 वर्ष है राजमिस्त्री काम करी ना 6 वर्ष है बर्तमान राजमिस्त्री काम बंद करके बर्तमान यही छतु चाषटे आपण चाकरी करने अपेक्षा आउ निजे कहीं माने चाष करी निजे कहीं पेट पोषिकी आम पर अधीन कौन पे रहा आम चाषटी आपणे निज परिवार पोषी पारे आराम से तेणु मोर विनोद अनुरोध है चाषी भाई ओडिशार चाषी भाई भौणी माने छतु चाष करंतु एवं निजे स्वावलंबी हंतु सबुठे साहाय्य करछु छतु तोड़ारे साहाय्य करछु बेड पकारे साहाय्य करछु बतुरारे साहाय्य करछु सब करछु एमि तो आमे मामू शशुर देखिकी आसिक करछु फार्म जो करथिले आमे देखिलु फार्म करछनी आसिक मो स्वामी कहला फार्म करिया हम पाखरे पैसा नले आमे एठो आनिकी छोट फार्म बारीपटे करथिलु बारीपटु तापर एठे जगह करके बड़ फार्म करके आमे निजे फार्म करछु हमको निजे को गर्व लागुची पर पाखरे आ खटिया को पड़ुनी पर अधीन रे आ 3-4 परिवार आछन से माने भी एमि साहाय्य नौछन माने तांको भी टिके साहाय्य कर पारुछु खटिले
ଆଉ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ କହିବୁ? ଆମେ ତ ଯାହା ଇନକମ କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଇଏ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି ନା, ପିଲା ରଖିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପରିବାର ଯାକ ଲାଗିକି କରୁଛୁ। ଆଉ 2ଟା ପିଲା ରଖିଛୁ 5-6 ହଜାର ଲେଖେ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଡେଲି ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାଘର ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। ଖନପଡା ମାର୍କେଟରେ ଦଉଛୁ, ହୋଟେଲରେ ଦଉଛୁ, ବାହାରୁ ବି ଅର୍ଡର ଆସୁଛି, ଦଉଛୁ ଇଆଡେ 20-30 କିଲୋ ଲେଖେ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରେନିଂ ପାଣି କୋଇଲା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମକୁ, ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ଘର ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଇ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବତଉଛି ଏମିତି ପକା ଏମିତି କର, ଛତୁ ଫାର୍ମ ଟା ଭଲ କାମ। ଘରେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ କଣ ନ ରହିକି ପର ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା, ନିଜେ ନିଜେ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତଉଛି। ଆଉ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛତୁ ବି ବହୁତ ହଉଛି, ଆଉ ମତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ବି। ଛତୁ ଯେ ସାଙ୍ଗଟା କରୁଛି, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ବି ତାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପଡିଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ଆସିକି ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆସିକି। ଆଉ ଛତୁ ବି ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଅଧିକ ପଡୁଛି। ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ଟିକେ ନ ରହିଲେ ତାକୁ ବି ସେ କରିପାରୁନି ଠିକ ସେ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆସି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କରୁଛି। ତାପରେ ଘରର ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ଲୋକ ବି 2-3ଟା ରଖିଛି କରୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ରଖନ୍ତେ, ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଇଏରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳନ୍ତା, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତା। ଏହା ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ବେଡରେ 200 ବେଡ୍ ପଡିଛି, ଛତୁ ପ୍ରବଳ ଛତୁ ହଉଛି, ଆଉ ବଜାର ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଛତୁ ଟିକେ କମରେ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆଉଛୁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଚାଷ କରି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଛତୁ ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବିନା ଭାଇକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ସଫଳ ଛତୁ ଚାଷୀ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଚିତ। ଖଳିସାହି, ଭାପୁର, ଖଣ୍ଡପଡା ସେ ଛତୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ରେଟ୍ କମରେ ଛତୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବିନା ଭାଇ ଫାର୍ମରେ ବଜାର ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ରେଟ୍ ଟିକେ କମରେ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ଚାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ଛତୁଟା ରେଟ୍ ଟିକେ କମରେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଛତୁ ଟିକେ ପାଇ ଏଠି ଖୁସି ହେଲା ପରେ ବିନା ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ସେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିନାୟକ ଜଣେ ସଫଳ ଛତୁ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛତୁ ଚାଷରେ ସେ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର 2-3ଟା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।